अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 12 से 18 जून 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और सारे बुर्जों का जो अहवाल इस हिस्से में आएगा, उनका अहवाल बताने से पहले आपसे ये आपके सामने ये अर्ज़ करना चाहूँगा जो कि मौजूदा हफ्ते की जो इस वक्त सबसे अहम इवेंट जो आ रहा है उसके बारे में कुछ बातें आपके गोश की गुजार करूँगा कि इसमें आ रहा है 15 से 16 जून की दरमियानी रात को 11 साढ़े 11 बजे चांद ग्रहण शुरू होगा, जो 3 बजे सवा 3 बजे तक जारी रहेगा। और इसके लिए आपको इबादत करनी है, अपनी एहतियातें करनी है, क्योंकि ये चांद ग्रहण है और ये जज्बात पे हुक्मरानी करता है और ये बहुत बुरे तरीके से जो अपने असरात जो है वो भी मुरतब करता है। तो आपको इन असरात से बचने के लिए नमाज खुसूफ भी अदा करनी है, अपने सदक़ात भी देना है, नवाफिल भी पढ़ना है और अपना इसमें आज़म भी पढ़ना है। और इसके लिए मज़ीद मालूमात अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पर तशरीफ़ लाइएगा, वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में मज़ीद मालूमात मिल जाएंगी। ख़ास तौर पर आपको करना क्या है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है और अपने आप को इन बुरे असरात से बचाने की कोशिश करनी है। बात करेंगे हम सबसे पहले बुर्ज असद की, लियो। आपका हाकिम सारा शम्स यकमता 21 जून आपके ज़ायचे के 11वें घर में रहते हुए आपके आला हैसियत के हामिल अहबाब व अकरबा से फ़वाइद का हसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि अपनी दरीना ख्वाहिशात की तकमील भी बआसानी कर सकेंगे। 13 जून को शम्स तारत करान की वजह से कोई सफ़र पेश आ सकता है। आपकी ज़हनी पुख्तगी दरपेश मामलात को एहसन तरीके से चलाने में आपके लिए हालात को मददगार बना सकेगी। 16 जून को आपके ज़ायचे के 5वें घर में चाँद ग्रहण होने की वजह से आपकी इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर हसास हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपकी औलाद या उससे मुतल्लिक़ मामलात भी बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। दौरान ग्रहण 2 नफल नमाज खुसूफ और सदक़ात की अदायगी करके भी ग्रहण के मनफी असरात से आप अपने आप को महफूज रख पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 जून को बच्चों के मामलात में आपकी मसरूफियत बढ़ सकती हैं। 13 जून को बेरोज़गार अफराद को रोज़गार के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। 14 जून को बाज़ अफराद की मंगनी मुतवक्को हो सकती है, यानी इंगेजमेंट के लिए तैयार रहिएगा। 15 जून को अपने दरख्शां मुस्तकबिल के लिए कोशां रहेंगे। 16 जून को दरीना ख्वाहिशात की तकमील हो सकेगी। 17 जून को दुनियावी उमूर में भी कामयाबी मुतवक्को हो सकती है। 18 जून को निजी तरक्की के लिए यानी अपनी ज़ाती तरक्की के लिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत करना होगी ताकि मुतवक्को नताइज हासिल कर सकें। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो होगा 13 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 16 जून का हो सकता है। बुर्ज संबला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 3 से 16 जून आपके ज़ायचे के 10वें घर में रहते हुए तजारती अमूर से माली मुफाद का हसूल मुमकिन बनाने और आला मरतबा के हसूल में यकीनी कामयाबी में मददगार साबित हो सकेगा। 17 तक 30 जून अतारत आपके ज़ायचे के 11वें घर में रहते हुए आपकी इल्मी, अदबी और ज़हनी सलाहियतों के अलावा मुख्तलिफ तकरीबात और मजालिस वगैरह में आपकी मकबूलियत को बढ़ाने, जबकि अपने अहबाब व अकरबा से फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन बनाने में कामयाबी ला सकेगा। 13 जून का तारक शम्स करान होने की वजह से हालात के मुताबिक खुद को डालने की काबिलियत में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि अपनी गुफ्तगू के जरिए से दूसरों पर असरअंदाज भी हो सकेंगे। 16 जून को आपके ज़ायचे के 4थे घर में चांद ग्रहण होने की वजह से ज़मीन जायदाद और घरेलू सुकून से मुतल्लिक़ा मामलात हैं वो मुतासर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप दौरान ग्रहण 2 नफल नमाज खुसूफ और अपने मुतल्लिक़ा सदक़ात की अदायगी यकीनी बना सकें तो ग्रहण के मनफी असरात से अपने आप को महफूज रख पाएंगे। 17 जून को अतारत नेपच्यून तस्लीस की वजह से आपकी तख्लीकी और फनकाराना सलाहियतें निखर सकती हैं, जबकि शिरके हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हो सकते हैं। 18-19 जून को अतारत मुश्तरी तस्दीस की वजह से अपनी वालदा के हुस्न सलूक और रूहानियत से फैज़याब हो सकेंगे, जबकि इल्म व अदब से दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 18-19 जून को ही अतारत यूरेनस तरबी की वजह से आपकी तबीयत में ग़रूर और तकब्बर भी हावी होने से दूसरों से बाहमी ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होने का भी इम्कान जो है वो बरकरार रहेगा, इसलिए अपने आप को इन अंदेशों से दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 जून को मुश्तरका कारोबारी मामला तय कर पाएंगे। 13 जून को मुलाजमत पेशा अफराद को खास मुहतात रहने की ज़रूरत होगी, खास अपने मामलात में एहतियात की ज़रूरत होगी। 14 जून को अपने मुस्तकबिल को दरख्शां बनाने के लिए लाइटन करने के लिए कारोबार का आगाज़ कर सकेंगे। 15 जून को गैर ज़रूरी बातचीत से परहेज़ कीजिएगा और घरेलू तज़ीनो आराइश में अपनी तवज्जो को मबजूर रखने की कोशिश कीजिएगा। 16 जून को कानूनी मसाइल में उलझने से गुरेज कीजिएगा। 17 जून को आपकी समाजी मसरूफियत में इजाफा हो सकेगा। 18 जून को अपनी खुद एतमादी से किसी अहम मनसूबे पर भी काम जारी रख सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन जो है 13 और 17 जून, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 16 जून का हो सकता है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोरा 10 से 30 जून आपके ज़ायचे के 9वें घर में रहते हुए आपके ज़हनी इर्तिका में तेज़ी लाने और शायरी व अदब से दिलचस्पी बढ़ाने के अलावा आपकी तबीयत में
دوسروں سے ہمدردی اور انسیت کے ساتھ ساتھ مخیرانہ جذبات پیدا کرنے کا سبب بھی بن سکے گا۔ 13-14 جون زہرہ یورینس تجدید ہونے کے باعث اپنے جذبات کی منفرد انداز میں عکاسی کر سکیں گے، جس کی وجہ سے دوسروں پر آپ کو فوقیت حاصل ہوگی۔ 16 جون کو آپ کے ذائقے کے تیسرے گھر میں چاند گرہن ہونے کی وجہ سے اپنے عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات متاثر ہونے کا اندیشہ جو ہے وہ حقیقت بھی اختیار کر سکتا ہے، جبکہ منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے آپ کو 2 نفل نماز خسوف اور اپنے صدقات کی ادائیگی یقینی بنا کر خود کو پرسکون بنانا ہوگا۔ 17، 18، 19 جون کو زہرہ ذوال تثلیث کی وجہ سے آپ میں فرض شناسی اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہونے کی وجہ سے حالات پر مکمل نگاہ رکھتے ہوئے اہم کاروباری فیصلے کرنے کی جو صلاحیت وہ بڑھ سکے گی، جس سے آپ کما کو فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 12 جون کو کاروباری شراکت داروں سے آپ کے تعلقات مضبوط ہو سکیں گے، لیکن پھر بھی اہم امور طے کرتے وقت ہوشیاری سے کام لیجیے گا۔ 13 جون کو قانونی اور تعلیمی امور کے لیے آپ کو سفر اختیار کرنا ہوگا۔ 14 جون کو حالات آپ کے لیے سازگار ہوں گے۔ 15 جون کو نئے کاروباری معاہدے طے کر سکیں گے۔ 16 جون کو نجی ترقی کا عنصر غالب رہے گا۔ 17 جون کو نجی امور طے کرنے کے لیے اندرونی ملک سفر کا امکان ہے۔ 18 جون کو ترقی کے منصوبے پر کام کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے سعد اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے، جبکہ منفی اثرات کے حامل دن جو ہے وہ 14 اور 16 جون کے ہو سکتے ہیں۔ برج عقرب اسکارپیو، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ 1 تا 21 جون آپ کے ذائقے کے 7ویں گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو عجیب و غریب گھریلو حالات کا سامنا ہو سکتا ہے، جبکہ شریک حیات کا پختہ کردار آپ کے لیے توانائی اور سکون کا سبب بن سکے گا۔ آپ کا ذیلی حکم پلوٹو تمام آپ کے ذائقے کے تیسرے گھر میں الٹی چال چلتی ہو آپ کے سفر سے متعلقہ معاملات کو غیر یقینی بنانے اور متوقع نتائج میں ناکامی لا سکتا ہے، جبکہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی ذہنی ہم آہنگی یعنی مینٹل جو کوآرڈینیشن ہے یا تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو ٹائی اپ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہے۔ 16 جون کو ذائقہ کے خانہ مال میں چاند گرہن کی وجہ سے آپ کو مالی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، جس کے روحانی تدارت کے طور پر 2 نفل نماز خسوف اور صدقات لازمی ادا کیجیے گا، اور اس کے بعد اپنے اسم اعظم کی تکرار تو یقیناً آپ کو کرنا ہی ہوگی تاکہ مشکلات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 12 جون کو گھر پر وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ 13 جون کو خاندان کے اہم افراد سے ضروری معاملات پر بات چیت کر سکیں گے۔ 14 جون کو حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنی ذہانت اور حکمت عملی سے کام لینے کی کوشش کیجیے گا۔ 15 جون کو والدین کی صحت کی طرف سے پریشانی کا احتمال ہے، لہذا خاص توجہ دیجیے گا۔ 16 جون کو نجی مسائل کے حل کے لیے آپ کی کوششیں برابر ثابت ہو سکیں گی۔ 17 جون کو ملازمت پیشہ افراد ملازمت کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھ سکیں گے۔ 18 جون کو گھریلو امور میں آپ کی مصروفیت بڑھنے کا امکان ہے۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے سعد اثرات کے حامل دن جو وہ 13 اور 18 جون، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو ہے 16 جون کا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔ اجازت چاہنے سے پہلے حسب معمول بتانا چاہوں گا اپنے روابط کے بارے میں، تو آپ ای میل کر سکتے ہیں info@astrohope.com پہ، اور براہ راست کال کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ اپنے مشوروں سے ہمیں نواز سکتے ہیں، یا ہمارے ساتھ کوئی بات شیئر کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں 00923334286474 00923004081787 00924235784474 اور بالمشافہ ملاقات کے لیے یا خط و کتابت کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر لبرٹی مارکیٹ گلبرگ 3 لاہور پاکستان۔